पाकिस्तान में अच्छी खबरें कम ही मिलती हैं। बड़ी मुश्किल से एक ईद आती है और उसी को मुसर्रत की ईद कहा जाता है, खुशियों की ईद कहा जाता है, सवैयों की ईद कहा जाता है, मीठी ईद कहा जाता है जी। सेलिब्रेशन होगी, लोग खुश होंगे, एंजॉय करेंगे। मगर इस ईद पे जो सबसे बड़ी जो अफसोसनाक चीज़ है वो मुझे लगता है ये वो रवायती खुशी उस तरह नहीं आपको मिलेगी। वो कहते हैं लड़ाई हुई है इसराइल, ईरान और अमेरिका की और जनाब ईद पाकिस्तान की चली गई। वो पाकिस्तान की ईद को किस तरह मज़ाइल लगे वो बड़ी सिंपल सी बात है। जब इस मुल्क में इसी मुकद्दस रमज़ान के महीने में 55 रुपए फी लीटर जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग किस तरह ईद मनाएंगे। ईद की 3 सबसे बड़ी जो कंपोजिशंस होती हैं वो होती है खाने पीने की चीज़ें हैं, वो ट्रैवल है, सफ़र है, वो विदन सिटी है, दूसरे शहरों का सफ़र है, कपड़ों की खरीदारी है। ये 3 चीज़ें मिलकर आपको ईद बनाती हैं। लोगों का मिलना जुलना, उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, खाने पीने के लिए आपको चीजों, जो महंगाई आप पे असरअंदाज होगी, और तीनों चीजों पे पेट्रोल बम चल गया। जब आपने 355 340 रुपए पे आप ले जाएंगे पर लीटर, तो आप खुद ही इससे सवाल का जवाब, मेरे ख्याल में मैंने क्या देना है, आप खुद ही बताएं कि कौन ईद मनाएगा, कौन इस ईद पे खुशी का इजहार करेगा। जबकि पाकिस्तान की जो एवरेज इनकम है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, 1-2% तो बहुत अमीर लोग हैं, उनके लिए तो 1000 रुपए का भी लीटर आप पेट्रोल कर देंगे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान जिसमें 1/3 जो लोग हैं जो वो पुअर हैं, जो गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो तकरीबन 7-8 करोड़ बनते हैं। और खुद जो वर्ल्ड बैंक है, जो यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान के 16 से 17 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब हैं। तो आप मुझे बता दें कि जिस मुल्क में 355 का 1 लीटर पेट्रोल होगा, वहां पे ईद की जो खुशी होगी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों से, जो आम लोगों से जो मैं मिला हूं या देखा हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बाजारों में जाके मार्केट प्लेसेस में शॉपिंग में वो चीज नजर नहीं आई, वो रवायती जोश खरोश, वो लोगों में जुनून, कपड़े खरीदने का, जूते खरीदने का, तैयारी करने का, वो उसकी सबसे पीछे एक ही चीज है, मुख्तसर के ये जो महंगाई है, ये जो खास तौर पे जो पेट्रोल से जो नई अजाब आई, ये कोई नई चीज नहीं है महंगाई, मगर ये जो इस वक्त वेव आई है, इसने आपकी ईद को एक किस्म का आने से पहले ही मध्यम कर दिया है, उसको ठंडा कर दिया है। जो थोड़ा बहुत जो डाटा मिला है उसमें ये गुज़श्ता 10 दिनों में, जो ईद के अब 1 हफ्ता रह गया, गुज़श्ता 10 दिनों में जो महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है, तकरीबन वो 2 से 3% बढ़ गई है। जो किसी जमाने में 4-5% थी, अब ये सरकार खुद मान रही है कि वो 7-8% को टच कर रही है, यानी कि 2-3% महंगाई में इजाफा हो गया। और उसके पीछे बार बार एक ही बात मुझे जवाब देना पड़ेगा, जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे तो हर चीज महंगी होगी, और उससे जो खाने पीने की चीजों में, अशिया में 10% जनाब आपका जो अगर आप इसी रमजान में आप अंदाजा लगाएं, 2 जो चीजें हैं जो बेसिक कंपोजिशन है आपकी जिंदगी में, एक चिकन का बड़ा रोल है। पाकिस्तान का जो प्रोटीन है, खाना पीना है, उसमें आप चिकन को माइनस नहीं कर सकते। मुर्गी का गोश्त 10% महंगा हुआ है ये रमजान के लास्ट डेज में। इसी तरह 20% पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो ये जो 2 इजाफे हैं, इन्हीं ने आपकी ईद को ना वो समझ ले मध्यम कर दी। उसमें से जो चमक थी, जो रोशनी थी, जो खुशी थी, वो खा गई है। तो इस वक्त जो नॉर्मल प्राइसिंग चल रही है, अब आप उसमें आम लोगों की जो इनकम को सामने रख लें, जो मुर्गी, जो जिंदा मुर्गी है, 360 से 380 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है, और इसका जो गोश्त है वो 550 से लेके 650 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जो बीफ है, जो गाय का गोश्त है, वो 1400 से लेके 1700 के दरमियान बिक रहा है पर किलो, समझ लें आप। इसी तरह जो मटन है, जो बकरे का गोश्त जिसको आप बोलते हैं, वो 2600 से लेके 3500 रुपए पर किलो के दरमियान जा रहा है। आटा तकरीबन 1850 1900 के करीब जो 15 किलो का है वो वहां पे है। दूध की एवरेज प्राइस 250 से 350 के दरमियान कहीं फिट हुई बैठी है। तो ये जो सब्जी की भी कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। और फल तो हमारी ट्रेडिशन है 80 साल से, जो ही जब रमजान आएगा तो क्योंकि एकदम लोगों में एक नया कल्चर आ जाता है जनाब, आपको डर होता है कि मार्केट में चीजें खत्म ना हो जाए, तो जहां आप 1 किलो चीज खरीदते हैं आप 2 किलो ले लेते हैं। तो एक आर्टिफिशियल एक डिमांड बहुत बढ़ जाती है। लोग वही है, खाना उनका उतना ही है, मगर उनकी जो इनटेक है, वो जो खौफ है कि यार चीजें कहीं महंगी ना हो जाए, तो मैं ज्यादा खजूरें खरीद लूं, मैं ज्यादा केले खरीद लूं, मैं ज्यादा माल्टे खरीद लूं, ज्यादा गोश्त ले लूं। उससे जनाब ये ताजर, ये जो साइकोलॉजी हमारी है उसको वो समझते हैं, तो वो महंगाई ऊपर चली जाती है। तो इस वक्त जो ईद को सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है वो सफर है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इन बड़े शहरों में बेशुमार लोग हैं जो छोटे शहरों से, देहातों से अपनी ईद के सिलसिले में ना वापस जाते हैं अपने घरों में। अब लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। जो अंदरूनी शहर है, जो वॉल सिटी है, उसके अंदर कहते हैं कि सुबह अगर
مثال کے طور پر اگر 5 لاکھ لوگ ہیں یا 10 لاکھ لوگ ہیں صبح کے ٹائم تو رات کے سونے کے ٹائم وہ 2 لاکھ رہ جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو باقی اتنے زیادہ لوگ ہیں وہ سارے ورکر ہیں, وہ دوسرے شہروں سے, دیہاتوں سے مارکیٹس میں آتے ہیں, اپنا پیٹ پالتے ہیں, پیسے کماتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں اگر فیصل آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ یہ جو بڑے شہر ہیں یہاں پہ جو کام کرنے والے 20-30% جو ورک فورس ہے وہ دوسرے شہروں سے آتی ہے, چھوٹے شہروں سے آتی ہے. تو انہوں نے عید منانے کے لیے کیا کرنا ہے, انہوں نے واپس جانا ہے, سفر کرنا ہے. تو سفر کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے. ٹرانسپورٹ کے ساتھ عذاب کیا آ گیا ہے, مہنگا پیٹرول. تو آپ کا سفر مہنگا ہو گیا. اب عید کے دنوں کی جو سیلیبریشن ہے, جو چھٹی ہیں, اس میں آپ کی کیا ہے, عید کا آسان ترین جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ملنا ملانا, رشتہ داروں سے ملنا, دوستوں سے ملنا. کوئی گھر آپ کے مہمان آ گیا تو 2 چیزیں آپ کو کنفرنٹ کرنی پڑنی ہے. اگر مہمان آیا تو آپ نے اس کو کھانا پینا اس کے آگے رکھنا ہے, آپ نے چیزیں پکانی ہے, وہ آپ کے سامنے, وہاں پہ بھی مہنگائی کھڑی ہے. اور جس مہمان نے آپ کے گھر آنا ہے اس نے اگر ٹیکسی پہ آنا ہے, اگر اس نے اوبر پہ آنا ہے, اگر اس نے اپنی موٹر سائیکل پہ آنا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ آنا ہے, وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے. تو ہر جگہ آپ اگر دیکھیں گے یہ جو عید کی خوشی ہے, جو ہماری سماجی ایک صدیوں کا ایک جو رواج ہے کہ آپ ملیں, مسکرائیں, کھائیں پیئیں اور انجوائے کریں, اس کے اندر 2 جو اینیمی آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو بار بار ان کو ریلائزیشن کرا رہا ہوں کہ کھانا پینا اتنا مہنگا ہو گیا اور اس کے ساتھ سفر اتنا مہنگا ہو گیا. اور اسی پیٹرول کی وجہ سے جب آپ چیزیں بناتے ہیں, مینوفیکچرنگ لاگت جو ہے وہ ہر چیز کی بڑھ گئی ہے. تو جب آپ کپڑا خریدیں گے, جوتے خریدیں گے, اپنی شاپنگ کریں گے, خاص طور پہ خواتین کی تو شاپنگ کے بغیر عید ہوتی نہیں ہے, تو ساری شاپنگ کے پیچھے ہر چیز کے اندر آپ کو پیٹرول نظر آئے گا. آپ کو اس کی پیداواری لاگت جب بڑھے گی, جب پیداواری لاگت بڑھے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, چیزیں مہنگی ہوگی. اور دوسرا جو اینمی آپ کا اس سے بڑا جو ہمیشہ کا اینمی بن گیا ہوا ہے وہ آپ کا جناب IPPs ہیں. آپ کا جو پیٹرول کے ساتھ جب مہنگا ہوگا تو بجلی پہ اثر ہوگا. اب جو بل فیول ایڈجسٹمنٹ کیا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بجلی کا بل اگر آپ کو 1000 روپے کا آیا تو اگر ڈالر جو ہے مثال کے طور پہ 250 روپے کا تھا, تو جب آپ کو بل آپ نے دیا تو ڈالر ہو گیا 210 روپے اور مزید مہنگا ہو گیا. تو وہ باپٹا والے بجلی والے کہتے ہیں پاجی جڑے 10 روپے ودے نے یہ بھی ہمیں واپس کریں, ہم نے آپ کو بجلی دی تھی, ہم نے ڈالر میں, آپ نے ہمیں واپس کرنے. تو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے. اب فیول ایڈجسٹمنٹ میں مہنگائی شروع ہو گئی ہے, آپ کی بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے. تو اس مہنگی بجلی, اس مہنگے پیٹرول, اس مہنگے سفر کے ساتھ, اس مہنگی شاپنگ کے ساتھ آپ کیا کریں گے, آپ کس طرح لوگوں سے ملیں گے, آپ لوگوں سے کتنا انٹریکٹ کریں گے. تو یہ بڑی انتہائی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی جو پاپولیشن ہے, اتنے یہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں, ان کو بڑی مشکل سے جا کے ایک عید ملتی ہے جس کو چھٹی ہوتی ہے, وہ سیلیبریشن کرتے ہیں, بہن بھائی ملتے ہیں, رشتہ دار ملتے ہیں, دوست ملتے ہیں, مل کے کھاتے ہیں, مسکراتے ہیں, سفر کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. اور تینوں چیزوں پہ جو چیز آپ کے اوپر بیٹھ گئی ہے وہ جناب شکریہ ایران امریکہ وار, اور شکریہ پاکستان کی ریاست جس نے فوراً 1 منٹ نہیں لگایا 55 روپے اس نے فی لیٹر بڑھا دیا, جو تقریباً ایک اندازے کے مطابق ان کو جو پیٹرول ملتا ہے وہ اس میں ہم سے کو تقریباً 145 روپے کے قریب لگ بھگ ٹوٹل ٹیکس نکال کے یہ ہم سے لے جاتے ہیں. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں اس حالات میں عام بندہ جو ہے, جو متوسط طبقے کا ہے, جو غریب طبقے کا ہے, جس کی آمدنی کم ہے, اس کے لیے عید کی کتنی خوشیاں بچتی ہیں.